4 модели популярни мо ҷудо кардем 4 телефони ай ҳама арзонша Samsung, Tecno, Redmi ва Infinix. Дар байни моделҳои Samsung, Redmi боша телефонҳои Samsung A05 ва Redmi A3. این تلفن ها باشه نرخشون 6990 روبل و A05 باشه 8990 روبل سر میشه که ردمی A3 در این کامپلکتاسیش فقط کابل بلوک و سامسونگ باشه یک تا کابل تایپ سی با تایپ سی داره. تلفن های دیگه باشه تلفن های تکنو سپارک پاپ 7 و تلفن اینفینیکس سمارت 7. این تلفن ها باشه در این کامپلکتاسیشون فقط کابل و بلوک بیتن نمیشه که نرخشون باشه 6990 روبل و 7500 روبل ибуад мешаванд. Рақамҳо дар болои экран барои заказ кардани телефонҳо доставка ҳама шаҳру областҳои Россия ва доставка Тоҷикистон ҳам ҳастад. Метавонем ки шуморо ҳам заказ кунем.